बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसार ब्रिक्स के मज़र नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको बसार ब्रिक्स के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मज़दूर दोस्तों, मैं हूं तैयब इजाज़ और आज आपके सामने एक ताज़ा तरीन खबर लेकर हाज़िर हुए हैं। कल बरोज़ सोमवार 21 सितंबर 2020 को अमजद जगवाल के साथी मुल्तान से चौधरी रहमत रहमानी, उमर फ़ारूक, सदर भट्टा एसोसिएशन मुल्तान, सीनियर वकील चौधरी शाहिद लाहौर से मोहम्मद इसाक साहब, मोहम्मद सदीक साहब, मोहम्मद रेहान साहब, साजिद साहब, मियाँ मोहम्मद साकब साहब, लाला मूसा से एहतशाम साहब, नरवाल से नासर जतवाल साहब ने अमजद जगवाल साहब से मिलकर मिनिस्टर एनवायरनमेंट बाउरिजवान, डीजी एनवायरनमेंट और डायरेक्टर एनवायरनमेंट से ज़िगज़ैग भट्टों पर तफसीली बातचीत की है, जिस पर अमजद जगवाल साहब ने आप दोस्तों के लिए एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया है। तो आइए मिलकर अमजद साहब का वीडियो पैगाम सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अमजद जगवाल। आज दिन है मंगल का और तारीख़ है 22/9/2020। जैसा कि सोशल मीडिया पर हमने कल अपनी कुछ पिक्चर अपलोड की थी, तो काफ़ी ज़िलों से फिर फ़ोन आते हैं, वो पूछते हैं, क्योंकि पिक्चर कुछ बताती नहीं है। वो कहते हैं कि बताएं क्या हुआ क्या हुआ। तो इसीलिए मैं दूसरे दिन स्पीच करता हूँ और सारा जो हाल अहवाल होता है वो मैं दोस्तों को ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। तो जैसे ही हम कल लाहौर पहुँचे तो वहाँ काफ़ी तादाद में दोस्त जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको साथ लेकर हम गए सूबाई मिनिस्टर बाउरिजवान साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि हमें पहले कहा था कि ज़िगज़ैग हमें अदालत ने हुक्म दिया है। तो हमने लाहौर का वलीद इकबाल वाला केस और सोमोटो एक्शन लिया था डॉक्टर अपना साकिब निसार साहब ने। तो हमने वो सारी फाइलें निकलवाई हुई थी। जब हमने जाकर उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने उसी वक्त डीजी साहब को बुला लिया और फिर हमारी मीटिंग जो है डीजी साहब के साथ शुरू करा दी। तो डीजी साहब को जब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, ज़िगज़ैग के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा इस बात का मुझे इल्म है कि अदालत ने हमें कोई हुक्म नहीं दिया। तो फिर हमने उनके दफ्तर से जो नोटिस हमें मिलते हैं कि आप फ़लाँ तारीख तक ज़िगज़ैग कर लें वरना आपके भट्ठों को बंद कर दिया जाएगा, हमने कहा जनाब ये क्या बात है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा अब कभी भी नहीं होगा, वो लोग चले गए हैं जो ऐसा करते थे। हमने काफ़ी उनके साथ बातें हुई, फिर हमने उनके साथ सुप्रीम कोर्ट का मामला डिस्कस किया। हमने उन्हें कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और 4 मार्च को हमने वहाँ पे हमारी तारीख़ थी, तो समाअत उसकी हमारी कर रहे थे चीफ जस्टिस गुलजार साहब। तो 15 दिन का उन्होंने नोटिस डाला था, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट बुलाए थे, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना वायरस की वजह से वो हमारे तारीख़ फिर दोबारा चली गई। तो इंशाअल्लाह ताला हमने जब डीजी साहब से ये भी कहा कि जुमे वाले दिन हम फिर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वकील साहब जो थे वो गए हुए हैं कराची में, तो वो आ रहे हैं वापस 24 तारीख को, 25 को इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स सबूत हैं अभी जो हमारे हाथ में आए हुए हैं सबूत, वो मैं आपको भी थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, ये चीज़ें ज़रा इनको गौर से देखिएगा। इनको ज़रा गौर से देखिएगा। ये भट्ठा है शेखुपुरा में, ये बिल्कुल आपकी तर्ज का भट्ठा है, थोड़ा सा इसमें तरमीम है, उसमें ये बना हुआ है, मेन लाइन का फ़र्क है बस। तो हमने जब उनसे ये सारी बातें की, उनकी लैब की रिपोर्टें दिखाई, इसमें ये भी मेंशन है कि जो ज़िगज़ैग की रिपोर्टें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट करें अपने, और हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमने कहा जनाब इतराज़ है। हमारे साथ थे नासर जतवाल साहब, उन्होंने कहा जी पिछली दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मेरा बेहतरीन रिज़ल्ट था, जो वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर था उसने अप्रिशिएट किया था। लेकिन फिर मसला क्या हुआ, यहाँ से नसीम शाह साहब उस वक्त डायरेक्टर थे, और हमारे जो मेहरबान हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे जो मेहरबान हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती से उनके भट्ठा रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक ताल्लुक़ वाले लोग हैं, उन्होंने सारे मामलात हल कर दिए थे, उनका भट्ठा चलता रहा था। अब वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो हमने जाकर सुप्रीम कोर्ट के वकील को देनी है।
تو وہ سبمٹ کرے گا ادھر. تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹوپر ٹیک سنگھ سے دوست ہمیں فون کرتے ہیں، وہاڑی سے کرتے ہیں، اور چکوال سے کرتے ہیں، بہاول پور سے. وہاں یہ لوگ جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان ہیں وہ ان کو بڑا تنگ کر رہے ہیں. تو میں خصوصاً ان دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈپٹی ڈائریکٹر آپ کو تنگ کرے، یہ آپ زگ زیگ لگاؤ یہ وہ، تو آپ انہیں کہیں بھی آپ ہمیں ذرا لکھ کر دیں نا، لکھ کر دیں. آپ یہ کبھی بھی آپ کو لکھ کر نہیں دیں گے. اور اسے کہیں کہ ان سے میں یہ خصوصاً ان 4 تحصیلوں اور ضلع والے لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور لے جائیں ذرا ان کو ڈی جی صاحب کے پاس. آپ کے بٹھے یہ بند نہیں کرا سکتے. آپ بالکل اپنے بٹھے چلائیں، اور نہ یہ آپ کو سیل کر سکتے ہیں. آپ اپنے بٹھے چلائیں. ہاں، ہم نے ان سے یہ بات ضرور کہی ہے کہ رضاکارانہ طور پر ہم اپنے بٹھے، جب سموک آئے گا ہم اپنے بٹھے بند کر دیں گے. اس کے بعد لیکن شرط ایک رکھی ہے ہم نے کہ زگ زیگ بھی بند ہوں گے. تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ بے شک آپ کے ساتھ جو زگ زیگ چل رہے ہیں آپ ہمیں ان کی نشاندہی کرتے جائیں، ہم ان کی لیب کرتے جائیں گے. اگر وہ معیار پر پورے نہیں اترے تو ہم وہ بھی بند کر دیں گے. تو اسی لیے دوستو میں یہ آپ سے بار بار جو عرض کر رہا ہوں. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے. دوستو معاملہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس کوئی چند ضلعوں کی یہ تصویریں ہیں، یہ تصویریں ہیں میرے پاس، جس میں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ بٹھے والوں کی تباہی ہوئی ہے، اور ہمارے ملتان میں بھی بتائیں نہ بتائیں میرے پاس ان کا بھی فوٹو ہے. وہاں ایک امداد علی شاہ صاحب ہیں این ایل سی پر، انہوں نے بٹھا زگ زیگ بنایا ہے، پورا یونٹ بنایا ہے. انہوں نے چائنا سے مشینری منگوائی تھی، لیکن بھائی جان وہ فیل ہو گئے ہیں. وہ پورا یونٹ برائے فروخت ہے. تو ایسے ہی اور بھی مختلف تحصیلیں ضلع ہیں جن لوگوں نے کوشش کی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ہاں، کچھ لوگ کامیاب ضرور ہوئے ہیں، لیکن اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ کافی نقصان کے بعد، اور ہمارے جو کافی ساتھی ہیں وہ نقصان برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. تو ہم ان لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. بہرحال کل زگ زیگ کی کہانی دفتر میں دفن ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں، دھوئیں کو سفید کریں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ نارووال میں ٹیلی فون کرایا، جو ہمارے دوست ہیں ناصر جتوال صاحب، ڈی جی صاحب نے فون کیا وہاں ڈپٹی کو کہ یہ جو بھی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں آپ ان میں مداخلت نہیں کریں گے، اور انہیں لکھ کر دیں کہ آپ طریقہ اپنائیں اور دھوئیں کو سفید لیں، اور کم سے کم کوشش کریں کہ سلفر کم سے کم ہو اور کاربن کم سے کم ہو. تو انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بھروسہ رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی. یہ جگوال کا آپ کے بھائی کا وعدہ ہے کہ جب تک سانس ہے انشاءاللہ تعالی لڑتے رہیں گے، اور منزل انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گی. تو انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.